السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. آج ہمارے جو اسم کا وہ چوتھا پہلو ہم پڑھیں گے، جس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ چاروں پہلو نہ معلوم ہوں تو ہم عربی کا جملہ نہیں بنا سکتے. تو آج آخری پہلو ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ہلکی سے ایک طائرانہ نظر جو ہے وہ ہم بقیہ 3 پہ ڈالتے ہوئے جائیں تاکہ ایک یاد دہانی ہو جائے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اعراب، جسے حالت بھی کہتے ہیں، اسٹیٹس بھی کہتے تھے، کہ ہم یہ دیکھتے تھے اسم کس اسٹیٹس میں ہے. اردو میں بولوں گا فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے یا اضافی حالت میں ہے. فاعلی حالت کو ہم عربی زبان میں رفع کہتے تھے، مفعولی حالت کو ہم کہتے تھے نصب، اور اضافی حالت کو جر کہتے تھے. تو یہ 3 حالتیں تھیں جس کو ہم رفع کو ہم واحد میں 2 پیش سے ظاہر کرتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ فاعلی حالت میں ہے یہ لفظ جو ہے. اور 2 زبر اگر مذکر ہو عام طور پہ تو 2 زبر کے بعد الف لگتا تھا، اور تیسرے جر کا تھا اس کو ہم زیر سے یا 2 زیر سے شو کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے جنس پڑھی، جنس کے 2 حصے تھے، مذکر یا مؤنث. تو ہم نے مذکر میں تو دیکھا کہ جیسے نصب میں 2 زبر لگ کے ایک الف لگتا ہے جو قاعدے کے حساب سے کر لگتا ہے، لیکن اس کی ساؤنڈ نہیں نکلتی. پھر ہم نے دیکھا کہ جب مؤنث ہوتا ہے تو مؤنث اسی طرح رفع میں پیش اور نصب میں 2 زبر لگنے کے بعد الف نہیں لگتا. اسی طرح ایک اور تھا مؤنث کہ الف کے بعد اگر حمزہ ہو، حمزہ کے بعد اگر الف ہو تو اس میں بھی نصب میں الف نہیں لگتا. اس کے بعد ہم نے عدد پڑھی. عدد میں ہم نے ایک چیز اضافہ پڑھی تھی کہ واحد کے بعد ہم نے مثنیٰ پڑھا تھا جو 2 کے لیے کہتے ہیں. عربی زبان میں 2 کے لیے مثنیٰ کہا جاتا ہے، اور 2 سے زیادہ جو ہے اسے جمع کہا جاتا ہے. جبکہ ہماری پریکٹس یہ تھی کہ ہم اردو اور انگلش پڑھنے والے جو تھے سنگلر پلورل کا حساب تھا ہمارے پاس، تو تیسرا نہیں تھا. لیکن ہم تیسرا پڑھ رہے ہیں، یہ اس کی اضافی وہ حالت ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جب ہم نے رفع میں تھا تو ہم نے اس کی اعراب بالحرکات تھی شروع میں. واحد میں کہتے ہیں اعراب بالحرکہ، لیکن جب تثنیہ ہم نے پڑھا تو رفع نصب جر کی جو ہے اعراب بالحروف ہو گیا، اعراب بالحروف ہو گیا. اس کی ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ تثنیہ ہے. رفع میں اس کی آواز آنے کی ہوتی تھی. کس کی ہوتی تھی رفع میں؟ آنے کی. اور نصب میں عینی کی، نصب میں عینی کی، اور جمع میں اینا کی. نہیں سوری، نہیں، رفع میں جمع کی جو ہے اونا کی ہے، اور نصب کی جو جمع ہے وہ اینا کی ہے. پھر سے یہ اس کو کنفیوژن اگر ہوگی پھر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا تھا واحد یعنی اعراب بالحرکہ، اس میں یہ تھا کہ 2 پیش لگاتے تھے کس میں؟ رفع میں، فاعلی حالت میں. کہ اگر احمد کام کرنے والا تھا تو احمدن کرتے تھے، اور اس کا اثر محمود پہ پڑتا تھا تو محمدن کہتے تھے. جیسے ہم نے ایک جملہ بنا لیا تھا ضربا احمدن حامدن، تو اس کا مطلب ہے کہ احمد نے جو بھی حامد کو مارا. ٹھیک ہے نا.
تو یہ ایک ہم نے وہ رکھا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہم عدد پڑھنا شروع ہوئے تو تثنیہ آیا. تثنیہ یعنی دو کے لیے جو لفظ ہے اس کو رفع میں اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے آنے. رفع میں ساؤنڈ اس کی آنے کی ہوتی ہے اور نصب اور جر میں اس کی ساؤنڈ عینی کی ہوتی ہے. عینی کی ہوتی ہے یعنی نصب اور جر میں ایک ہی ساؤنڈ ہوتی ہے عینی کی. پھر جمع میں آئے تو جمع میں رفع کی ساؤنڈ جو تھی اونا کی تھی اور نصب اور جر کی ساؤنڈ جو تھی اینا کی تھی. یہ تھا اس کے بعد. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہم پڑھیں گے آج وسط پڑھیں گے. اس سے وہ واقف اردو پڑھنے والے واقف ہیں. اس کے دو پارٹس ہیں معرفہ اور نکرہ. نکرہ اور معرفہ ایک ہی بات ہے. نکرہ اور معرفہ کو ایک عام فہم میں سمجھانے کے لیے میں یہیں سے وہ کر لیتا ہوں. اس کے بعد ہم وہاں جائیں گے کہ اسی حساب سے پڑھیں. جیسے میں یہ کہوں کہ یہاں آدمی کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سارے آدمی. ٹھیک ہے. یہ جو آدمی ہیں یہ تمام آدمی ہیں. یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں کہوں اس میں خالد کتنے آدمی ہیں؟ خالد ہے کوئی؟ خالد نہیں کوئی؟ ہاتھ کھڑا کریں. دیکھیے یہ خالد ایک ہے. تو یہ یعنی ایک مخصوص آدمی ہے. اتنے آدمی میں ایک خالد نظر آئے گے. ٹھیک ہے. تو جو یہ آدمی جو ہے رجلن جسے کہتے ہیں ہم لوگ آدمی جو ہے وہ نکرہ ہے اور جو خالدن جو ہے وہ خالد جو ہے وہ معرفہ ہے. یہ ایسی تک کہ ذہن میں یہ رہے. ایک اس سے سب کو یاد رہے گا کہ ہاں ایسی بات ہوئی تھی جس سے ہمیں پہچان کی گئی. تو نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ عام طور پر تنوین دیا جاتا ہے. نکرہ کسی عام چیز عام شخص جگہ کے نام اس نکرہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اس نکرہ کہلاتا ہے. اس عربی میں اس نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف پر تنوین ملے گی. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو پیش دو زبر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو یہ آخری اس میں ملے گی. یہ نکرہ کہلاتا ہے. جیسے کہ مسلمن رجلن مومنون مفلحون یا مسلمن رجلن مومنن مفلحن یا مسلمین رجلن مومنن مفلحین. تینوں میں حالت میں وہ پڑھ دیا. یہ تمام کے تمام جو ہے کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے. اس معرفہ کی پہچان یہ ہے کہ کسی خاص چیز شہر شخص کا نام جگہ کا نام شہر کا نام ملک کا نام جو بھی کسی چیز کا نام ہو وہ معرفہ کہلاتا ہے. کلیئر ہوئی بات؟ یہ پہچان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ ہے کہ نکرہ کو جب ہمیں معرفہ بنانا ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے الف اور لام کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. جب ال لگاتے ہیں تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. آخری حرف پہ جو تنوین لگی ہوتی ہے صرف ایک پیش رہ جاتا اگر پیش کی تنوین لگی ہے یا دو زبر کی اگر تنوین لگی ہے تو ایک زبر رہ جاتا ہے. ہلکا ہو جاتا ہے. ہلکا ہو جاتا ہے. ہلکی عراب. یہ بہت اچھی بات یاد دلائیں گے کہ اس کے بعد عراب جو ہے ہلکی ہو جاتی ہے اس کے لگنے کے بعد. تو ال لگنے سے یہ کتابن تھا. یہاں پر ہم نے یہ لکھا ہے کتابن تھا. کتابوں کو ہم نے ال لگایا تو الکتاب ہو گیا. القرآن ہو گیا القرآن. المفلحون. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس ہم چکر یہ ہے کہ آپ نے یہ ابھی اندازہ کیا ابھی ہم نے جو ڈسکس کر رہے تھے کہ جو نکرہ ہے وہ زیادہ ہے. جیسے ہم نے جنس پڑھتے ہوئے کام میں کہا کہ تمام چیزیں مذکر ہے. جب ہم مؤنث کی جو خصوصیات ہیں اس کسوٹی سے گزریں گے اگر اس میں کوئی کسی اس پہ آ گیا تو مؤنث ہے ورنہ تو وہ مذکر ہے. یہی کہا تھا نا میں نے. یاد ہے آپ کو؟ اسی طرح ہم زیادہ جو پڑھیں گے ہم معرفہ کو پڑھیں گے
नकरा तो उसके बाद जो उस कसौटी पे नहीं उतरा वो नकरा है, ठीक है। तो एक चीज़ और आपने ये है कि इसमें अलम, इसकी किस्में हैं मारफा की, इस मारफा के अक़साम है इसमें अलम, जिसमें ये ख़ास नाम जो है कोई मखसूस नाम हो, पाकिस्तान हो, मुल्क का नाम हो, जगह का नाम हो या किसी शख्स का नाम हो, वो क्या कहलाता है, इसमें अलम। इसका दूसरा था इसमें ज़मीर, यानी हम किसी भी जुमले को बार बार हम उसका नाम नहीं लेते बल्कि उसकी जगह हम ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, ही शी करके इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम ज़मीर कहते हैं। अरबी में हुआ, अंता, ये सब होता है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ से इसमें इशारा, इशारा इससे पता चलता है कि इसमें इशारा से पता चलता है कि हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो इसमें इशारा, इसमें इशारा जैसे हमारी उर्दू में होता है वो, ये, तो इशारा की भी दो किस्में हैं, करीब और दूर। इशारा करीब और इशारा बईद। बईद के कहते हैं दूर, ठीक है। इशारा करीब, इशारा बईद, इसकी रीज़न अभी पढ़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें मौसूल, इसमें मौसूल हम उसको कहते हैं कि किसी, जैसे उर्दू ज़बान में कहता हूँ ये है जो कल आया था, जो है मौसूल है, ये लोग हैं जो लोग ईमान लाए। तो हम अल्लज़ीना कहते हैं, या ये अल्लज़ीना, है वो लोगों जो जमा की, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसमें बताऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे। जैसे इसमें इल्म में हमने बताया मोहम्मद, पाकिस्तान, मूसा, ठीक है। इसमें इल्म क्या होता है, किसी चीज़ का नाम हो तो मोहम्मद नाम है, इसमें हालांकि है तनवीन डली हुई, लेकिन ये कि ये नाम है चूँकि, इसलिए ये मारफा है। पाकिस्तानों जो है वो किसी मुल्क का नाम है, वो इसलिए। मूसा किसी शख्स का नाम है। इसमें ज़मीर, ये ज़मीर नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को कहते हैं, जैसे हुआ वो, अंता तू, अना में। इसकी भी दो किस्में होती हैं, जो एक तो इसको दो तरीके से याद रखेगा। एक होती मुनफसला, अलग, इसके साथ मिल के नहीं आता, जैसे अंता किसी चीज़ के साथ मिल के नहीं आएगा। अना या आई, ही, ये सब अलग होके आता है। हुआ, ठीक है, अंता, अना, ये सब अलग होके आता है, इसको मुनफसला कहते हैं। मुनफसला को हम एक और नाम देते हैं रफ़ाई ज़मीर। क्या नाम देते हैं, रफ़ाई ज़मीर। और फिर एक इसके साथ मुत्तसिला, मुत्तसिल बिल्डिंग होती है ना, मुत्तसल ज़मीर कहते हैं। मुत्तसल हमेशा इसको किसी के साथ मिल के आएगी, ये ज़मीर मिल के आएगी, तो इसको मुत्तसिला कहते हैं। इसको हम कहते हैं नसब और जर ज़मीर। क्या कहते हैं, नसब और जर ज़मीर। मुत्तसिला को हम क्या कहते हैं, नसब और जर। जब भी होता है ऐसे हमें करना होता है तो हम ये रफ़ा से इसमें तब्दील कर देते हैं। आइए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें कि ज़मीर जैसे है यहाँ, हु, अटैच हु माने उसका, ठीक है, अटैच हु वो। किताब हु, किताब हु, उसकी किताब, किताब हु, उसकी किताब। किताब हुमा, उन दोनों की किताब, तस्निया में हुमा हो जाएगा। किताब हुमा, उन दोनों की किताब। किताब हुम, उन सब की किताब। हु, हुमा, हुम। किताबो हा, उस मोहन्नस की किताब। किताब हुमा, उन दो मोहन्नस की किताब। किताब हुमा, उन सब मोहन्नस की किताब। लिखा हुआ
हैं? या लिखा आपने हाँ पढ़ा है। हाँ हाँ, या तो इसमें लिखा है ना, हाँ जो कोई फसला है यहाँ हम पढ़ लेंगे जमीन फसला, ठीक है। तो हाँ हुमा हुना। और अगर मैं कहूँ तेरी तो किताबों का, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी मेरी किताब, रब्बी मेरा रब, ठीक है ना। किताबुना हमारी किताब, रब्बना रब्बना हमारा रब, रब का तेरा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बुकुम, ठीक है। तो ये दो तरह की ज़मीन होती है, तो इसको हम एक को यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि ये याद रहे। ये जब प्रैक्टिकल करेंगे उसको बड़ी काम आएगी, जब जुमले बनाना शुरू करेंगे उस वक्त। ठीक है, तो अब ये इसमें इशारा के लिए हम जैसे ये वो करते हैं, इसमें हम कहते हैं हाजा, हाजा माने ये, और मुन्नस हो तो हाजी, ठीक है, हाजा हाजी। और मैं कहूँ ये सब तो कहते हैं हा उलाई, हा उलाई, यहाँ अभी लिखा नहीं, ठीक है, हा उलाई ये सब, ठीक है। फिर सुनिए, नज़दीक के लिए हाजा, मुन्नस के लिए हाज़ई, और दो के लिए आपके जहन में आ रहा होगा कि इसको दो के लिए, असल में हाजा और जमा जो है मबनी है, यानी वो रफ़ा में होगा तब भी हाजा होगा, जर में होगा तब भी हाजा होगा। इसी तरह हा उलाए जो है रफ़ा में भी हा उलाए होगा, नसब में भी हा उलाए होगा उसमें, लेकिन तस्निया जो है वो रफ़ा होगा तो हाजानी, और नसब होगा तो, नसब और जर होगा तो हाजीनी, ऐनी की जो साउंड थी हाजीनी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। नसब की साउंड जो है हाजीनी करके आएगा। इसी तरह ठीक है, तो हमने कर लिया इसका, ठीक है। और जो हाउलाए है ये चाहे रफ़ा में हो नसब में हो, सब में हाउलाए लिखा जाएगा, लेकिन ये जब दो के लिए होगा तो नसब और जर के लिए अलग लिखा जाएगा और रफ़ा के लिए अलग लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मौसूला कहता है। एक और चीज़ जो है आप जहन में लिख लें, क्लास में तवज्जो देंगे तो आपको ये आ जाएगा। ये ज़्यादा मुश्किल क्लास नहीं है, लेकिन सिर्फ तवज्जो कीजिए चाहिए। तो जो मौसूला है जिसके माने जो, ये जो वो जो आदमी है, ये जो है, तो इसको अंग्रेज़ी ज़बान में भी हम इस्तफामिया यानी क्वेश्चन वर्ड से भी यूज़ करते हैं। हु माने क्या होता है? कौन। हु माने कौन, लेकिन हु जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा उसका मतलब कौन नहीं होगा, जो होगा। हु जब शुरू में आएगा तो उसके माने होगा कौन। इसी तरह अरबी में जब शुरू में आएगा तो कौन मानोगे? मन। मन माने कौन, लेकिन मन अगर दरमियान में एक आएगा तो उसके माने जो होगा। जैसे मैं इंग्लिश में बोल दूँ पहले, दिस पर्सन हु कम यस्टरडे, क्या माने हुआ? ये आदमी जो कल आया, ठीक है। दिस पेन माने क्या नहीं होता क्या? हाँ, तो इब्तदा में होगा तो माने वही क्या, मन माने कौन। मर रखूगा क्या होगा? तेरा रब कौन है, मन शुरू में आएगा, तो शुरू में जब आएगा तो उसके माने वही होगा। लेकिन अगर दरमियान में आएगा तो उसके माने जो होगा, जो या जोन सा, इस तरह, ठीक है। विच अगर शुरू में तो कौन सा, लेकिन दरमियान में आता है तो जोन सा, ठीक है। तो इससे भी है ना मौसूला का काम लिया जाता है, और अरबी में भी बिल्कुल अंग्रेजी की तरह इस्तेमाल होता है। कुछ पूछ रहे हैं? कुछ पूछे आप? तो ये तो हमारा ये हो गया कि इसमें इशारा, इसमें मौसूला हो गया। अल्लज़ी ये भी हो गया, अल्लती बोनस के लिए, अल्लज़ीना दोनों का एक अल्लज़ीना होगा, ठीक है। आइए फिर हम थोड़ा सा कोशिश कर ली जाए, उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे तक जुमला बनाने के लिए हमें
अगर जैसे हमने कहा कि अब चूँकि हमें इसके बाद हम नामुकम्मल जुमले और मुकम्मल जुमले बनाएंगे। कितने आसानी से हम जुमले बनाने की उसमें पहुँच गए। ये आज कौन सी क्लास है? पाँचवीं क्लास है और इंशाअल्लाह ताला हम अगली क्लास में हम नामुकम्मल जुमले और मुकम्मल जुमले बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ये इसकी हम प्रैक्टिस कर लें और हमारे पास ज़्यादा कोई नए लोग नहीं हैं, तो इसलिए हम आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको पता है कि हम लोग जो है राइट हैंड को मुज़क्कर, लेफ्ट को मुअन्नस, एक उंगली से इशारे को वाहिद, दो उंगली से इशारे को तस्निया और पूरे हाथ से जो इशारा करते हैं उसको होता जमा। इसी तरह इधर कभी एक उंगली से वाहिद, दो से तस्निया और पूरी उंगलियों से इशारा करते हैं। सामने भी ऐसे सामने की तरफ इशारा करते हैं तो मुखातिब की तरफ इशारा करते हैं। तो जब हम दाएं हाथ से इशारा करते हैं तो मुज़क्कर मुखातिब और बाएं हाथ से इशारा करते हैं तो मुअन्नस मुखातिब। अपनी तरफ इशारा करते हैं तो मुतकल्लिम होता है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों, क्योंकि मैं हमारी इत्तफाक़ के उर्दू में भी है कि औरत भी कहती मैं और मर्द भी कहता मैं, और इत्तफाक़ से बात है कि अरबी ज़बान में भी अना कहती है औरत भी, अना कहता है मर्द भी, उसके माने में होते हैं। नहनो हम, मर्द भी कहेगा नहनो और औरत भी कहेगी नहनो, ठीक है। तो एकदम प्रैक्टिस कर लें इसकी। हुआ इशारा करें, आपका इशारा इधर का, हुआ, हुमा, हुम, वो सब, हिया, वो एक मुअन्नस, हुमा, दो मुअन्नस, जोर से बोलिएगा, वो दो मुअन्नस, हुन्ना, वो सब मुअन्नस, अंता, तो अंतुमा, तुम दोनों, अंतुम, तुम सब, अंती, वो एक मुअन्नस, अंतुमा, दो मुअन्नस, अंतुन्ना, तुम सब मुअन्नस, अना, मैं, नहनो, हम सब। ये है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा इरादा तो ये भी था कि मैं एक आदमी को बुला के यहाँ पे कराऊँ, लेकिन अभी मैं महसूस करता हूँ कि आप लोग के आने में थोड़ा सा देर लगेगी, इसलिए थोड़ा सा वक्त कम है, वरना ये प्रैक्टिस होनी चाहिए और हम करेंगे। आइंदा तैयार होकर आइएगा कि आप ताकि बोले, आपको खड़े होकर पढ़ाना असल में यहाँ पढ़ना नहीं है, आपका मेन मकसद पढ़ाना है। जब तक आप खड़े होकर बोलेंगे नहीं तब तक आप कैसे पढ़ाएंगे? तो वो झिझक वो जो होता है आमतौर पर खड़े होकर पढ़ाने को, वो दूर हो जाएगी। फिर दूसरी जो थी, जो कुरान में बेशुमार जगह पाई जाती है, वो है अटैच ज़मीर। अटैच ज़मीर, जुड़ी हुई ज़मीर। कौन सी? मुत्तसला ज़मीर, प्रोनाउन, ठीक है ना। तो वो अटैच होके आती है। हर आयत के दरमियान आपको एक या दो लफ्ज़ ऐसा मिल जाएगा। तो कितनी होगी उसकी तादाद, कितनी होगी? तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अटैच हु माने उसका, ये इशारा करें, अटैच हूँ उसका, अटैच हुआ दोनों का, अटैच हूँ उन सब का, अटैच हा उस औरत का, अटैच हुआ दो औरतों का, अटैच होना उन सब औरतों का। एक चीज़ आप याद रखें कि गायब का जो है सब जो है हा से शुरू होता है, हा से, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुम्मा, इस तरह से ना। तो उसी तरह हु, हुमा, हुम, अटैच, अटैच हा, अटैच हुमा, अटैच हुन्ना, ठीक है। तो और अटैच का माने तेरा, अटैच का माने तेरा, अटैच कुमा तुम दोनों का, अटैच कुमा तुम दोनों का, अटैच कुम माने तुम सबका, ठीक है। अटैच की तू मुअन्नस का, अटैच की तू मुअन्नस का, अटैच कुमा तुम दो मुअन्नस का, अटैच खुदा तुम सब मुअन्नस का। अटैच यानी कि ई पहले ई, ये को ई साउंड देते हैं, ई तो मेरा, अटैच ना हमारा। अब इस तरह प्रैक्टिस करें।
रब्बहू मानी उसका रब, नहीं उसका रब, रब्बहुमा उन दोनों का रब, हाँ, आवाज निकल जाता रब्बहुम, उन सबका रब, रब्बुहा, उसे एक मुअन्नस का रब, रब्बहुमा, उन दोनों मुअन्नस का रब, रब्बहुन्ना, उन सब मुअन्नस का रब, रब्बुका, तेरा रब, रब्बुकुमा, उन दोनों का रब, रब्बुकुम, सबका रब, रब्बुकी, वो एक मुअन्नस का रब, रब्बुकुमा, दोनों मुअन्नस का रब, रब्बुकुन्ना, सब मुअन्नस, रब्बी, मेरा रब, रब्बना। हमारा रब, अब एक आदमी या एक आदमी आप बोले कि उसकी किताब, किताबु, किताब हु, किताबु, उन दोनों किताब, किताबु हुमा, उन सब की किताब। अब आप बोलिएगा उस औरत की किताब, किताबु हा, उन दोनों किताब, किताबु हुमा, उन सब की किताब। किताबु हुम, अब आप बोलिएगा खाली हुन्ना, किताबु हुन्ना, किताब हूँ। तेरी किताब, वेरी गुड। तुम दोनों की किताब और तुम सब की किताब, वेरी गुड। आप बोलिएगा तू मोहन्नस की किताब, तेरी किताब मोहन्नस की, किताबों की। का होता है तो मुज़क्कर, की होता है तो मोहन्नस, किताबों की। तुम दोनों किताब, किताबों कुमा, और तुम सबकी किताब, किताबों। अच्छा, अब मेरी किताब, ई लगाएंगे किताब के साथ, किताबी मेरी किताब, और हमारी किताब किताबुना, किताबी मेरी किताब, किताबुना हमारी किताब। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इस तरह कितने लफ्ज़ आपको आएंगे। का कुमा कुम, इस तरह याद कर लीजिए, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई ना, और उसका हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, का कुमा कुम। जवाब दे देता है, आवाज देना है, कोई साउंड से मुझे धमक है ना, उससे आपको याद आ जाए। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, हा हुमा हुम, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई ना, ई ना। ठीक है, याद आएगा। अच्छा, ये तो बहुत अहम था, इसलिए अब एक और चीज़ में इशारा का था, तो इशारे की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाजा ये, हाजा ये, हाज़िही ये मुअन्नस, हाज़िही ये मुज़क्कर, हाज़िही ये मुअन्नस, हाज़ाने ये दो मुअन्नस, हाताने ये दो मुअन्नस, हाज़ाने ये दो मुअन्नस। जो तस्निया है वो मबनी नहीं है, उसका वो है गैर मुनसरिफ है, कि जो नसब और जर एक जैसा होता है। तो हाज़ाने दो मुअन्नस, दो मुज़क्कर, हाताने मुज़क्कर दो होगा। मुअन्नस, हाताने दो मुअन्नस, नसब में होगा तो हाज़ैनी, ठीक है, और दो मुज़क्कर, हातैनी दो मुअन्नस, दो मुअन्नस, हाउलाए ये मबनी है, हाउलाए सब, ये सब, ये सब, हाउलाए ये सब। एक और बता देता हूँ, ज़ालिका वो, इशारा करें ज़ालिका दूर के लिए, ज़ालिका वो, और ज़ानिका वो दो, ठीक है, और उलाइका वो सब, ठीक है। फिर से करते हैं, ज़ालिका वो, और ज़ानिक, ज़ानिका वो दो, दो, मुज़क्कर, हाउलाई, उलाइका उलाई, उलाइका वो सब। औरत के लिए तिलका वो, और तानिका वो दो,
उलाइका उलाई तो उलाइका दोनों में आएगा। दोनों में एक आएगा। ठीक है, कैसे चले? तिलका तिलका, तानिका, आनिका उलाइका। उलाइका ठीक है, और तानिका का तैनिकी, माने तैनिकी। ऐनी के बाद जो आती है तैनिकी, तो वो नसब में होगा तो बाकी सब जगह जो है दोनों वाहिद और जमा मबनी है, यानी तीनों रफ़ा नसब जर में एक ही साउंड होगी और चेंज नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो है बहुत अहम है, क्योंकि हम कुरान पढ़ते हुए जब तर्जुमा देखेंगे तो उसमें लिखा होगा उलाइका, उलाइकल किताब, ये किताब, क्योंकि हमें तो पढ़ाया था कि वो किताब, यहाँ तर्जुमा तो क्या ये किताब। अरबी का कायदा ये है कि जैसे हम किसी को इज्जत देने के लिए मैं तू नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप कैसे हैं, जमा कैसे का आप। ठीक है, अपने आप को इज्जत देने के लिए मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता, ठीक है, हमारा इरादा है, हमने किया, हम जा रहे हैं। ये उर्दू ज़बान का कायदा है कि वो देने के। इसी तरह जो दूर का सीगा है, कोई अहम चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है आमतौर पर कुरान में, तो उसको जब हम ज़ालिका कहते हैं तो उसके मानी ये होता है। ये शायद आप लोग को बहुत कम लोगों को पता होगा, नहीं बताई थी आपने। बताई थी एक दफ़ा। इज्जत देने के लिए या करीब का इशारा यूज करते करीब का इशारा, दूर का इशारा करीब के लिए करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सी जगह आपको मिलेगा जब ना उसको हम कह रहे हुए तो ज़ालिका कहेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर अहम चीज़ है और बहुत ज़्यादा उसको मुक़द्दस है तो उलाइका जब कहेंगे तो ये सब, समझे बात, उलाइका जब कहेंगे तो ये सब माने होगा, उसके मतलब वो सब नहीं होगा। तो आमतौर पे ज़्यादातर उलाइका और ज़ालिका का मानी ये लिखा हुआ है, वो कम लिखा हुआ है। तो इसलिए जब पढ़ते हुए कुरान पढ़ते हुए जब आपके जहन में आए, तर्जुमा पढ़े, आपको ये क्या हुआ तो पता हो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, इसमें फी माने में, हे माने इसमें। एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हम क्लास की आज सती पढ़ाएंगे और जुमले बनाएंगे। एक चीज़ याद रखिए कि हू जो है, ये हमने जैसे रब्बाहू कहा, ज़बर के बाद अगर हो तो उल्टा पेश लगाते हैं। ठीक है, रब्बाहू, और इससे पहले अगर किसी लफ्ज़ में ज़ेर या ये आ रहा हो, एंड जो है किसी में ये आ रहा हो, तो हम इस लफ्ज़ के बाद ये लगा देंगे। समझे, जिसकी साउंड ई की आ रही हो, तो इसमें देखिए फी जो है, इसमें साउंड क्या आ रही है, फी ये आ रहा है, ये जेर की भी साउंड वैसी होती है और ये की साउंड होती है। तो हम लिखते हैं फी, कुरान में ऐसे ही लिखा है, बताइएगा मुझे लिखा हुआ है। ए माने होता है ये, यानी इन लिख दो, इन। ठीक है, अला, अला माने ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हम हर्फ जर कहते हैं। अला है तो अला के बाद क्या है, ये आया। तो आप देखेंगे, आप दुरूद शरीफ पढ़ते तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। अलैहि, ये करते ना, ऐसे ही देखा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।
اچھا پھر جی اللہ مانے اوپر یا پر السلام علیکم کہنے آپ کے اللہ کی سلام کی بے زردی بھی مانے ساتھ پر کے بھی مانے ہوتے ہیں اس کی جب آگے چل کر پڑھیں گے یہ مانے ساتھ یا سے ٹھیک ہے تو بے ہی لکھا ہوگا بے ہو نہیں لکھا ہوگا کبھی ٹھیک ہے اور لفظ یہ دیکھیے یہاں پر من ہے تو من کے ساتھ ان من مانے سے بارے میں ان مانے بارے میں ان پریپوزیشن پڑھنے لگ گیا نہیں ایک بتا رہا ہوں کہ یہ زیر آئے یا یہ آئے پریپوزیشن کے بعد پڑھیں گے ہاں لیکن پریپوزیشن کے ہی ہے نا سارے لفظ یہ سب اتفاق سے سارے اللہ فی ہاں یہ سب پریپوزیشن کے جسے حرف جر کہتے ہیں 6 پڑھ لیجیے 6 پڑھ لیں 2 5 ٹھیک ہے تو اب وہ جو ہم نے جملے جو بنائے تھے ہم نے واحد کے بنائے تھے لیکن ہم نے تسنیہ کے اور جمع کے نہیں بنائے تھے میں لکھتا ہوں پہلے تو مسلمانوں نے دو کافروں کی مدد کی کتنا بڑا جملہ آپ دیکھ کے گھبرا تو نہیں رہے عزت سے اذان ہے کہ مدد کی اس کے معنی میں بتا دیتا ہوں آپ کو اور پہلے آپ لائیں گے فیل کو جانتے کسے کہتے ہیں ورب کو ڈوئر کو نہیں بلکہ ورب کو ٹھیک ہے ایکشن ورب کام فیل کام اس کے بعد فاعل اس کے بعد یہ قاعدہ ہے یہ وقت کا قاعدہ ہے ٹھیک ہے مدد کی یہ میں لکھ دیتا ہوں ناصارہ اور جب یہاں نام آ جائے گا تو اس میں نہیں کہیں گے مدد کی اسلام دو مسلمانوں نے ہمارے یہاں تو کیونکہ کوئی اس کے لیے الگ نہیں دیا تو دو مسلمانوں کو کیسی ساؤنڈ آئے گی پہلے تم یہ نصرہ لکھ دیتے ہیں نصرہ مدد کی نصرہ دو مسلمانوں کو کیسے لکھیں گے پہلے میں لکھتا کہ آپ بنانے مسانے یہ واحد تھا اس کا اس کا آپ بنائیں فائل بنائیں دو کے لیے مسلم دو کے لیے مسلمانی تو آنے کی ساؤنڈ آئی آنے کی مسلم تو پورا یہ مسلم یہاں تک تو سالم ہے آواز ہے بڑی آنے کی کافرانی مانی ٹھیک ہے مسلمانی اور دو کافروں کا کیا ہوگا کافرانی تو کافرانی کیوں ہوگا یہ تو نصب میں جائے گا نصب کو ہم کہتے ہیں مفعول فاعل کیسے کہتے ہیں رفع کو
रफ़ा में तो आपने मुसलमानी लिख दिया। अब जो है दो काफरों की मदद की, जिसकी मदद की ये मफूल है, ये फ़ाइल है, और ये क्या है मफूल को हम किस तरह बयान करते हैं? मौसम में ज़बर होता है। ऐनी की साउंड आएगी ना, काफिरानी। काफिरीन, इसमें ने भी लगा हुआ है ना, मुसलमान, दो मुसलमानों ने, दो मुसलमानों ने, तो ने के लिए क्या आएगा? आनी रफा हो गया ना, आने से पहचानना रफा है, नहीं हो गया इसको, और इसे काफरीना है तो इसको लफू हो गया। आप कीजिए तर्जुमा करा, नसरा की तर्जा दीजिए, नसरा मुसलमान काफरीना, काफरेनी, काफिरैनी ऊपर से नीचे आएगा, काफिरैनी। तो मदद की दो मुसलमानों ने दो काफिर। दो काफिरों की, ठीक है। ये इसलिए क्या कि आप लोग सिंगल से करते रहे तो उसमें हमेशा लगाते थे, तो जेर जबर पेश आराब नहीं है। आनी हुआ तो यहाँ रफा हो गया, दो आदमी के लिए रफा। अब यही एक और जुमला जो हम वो करते हैं ताकि आपको पता चले कि सब वही जुमला वही रखता हूँ, सब मुसलमानों ने, सब मुसलमानों की फाइल नसरा, और फाइल नसरा मुस्लिमूना, तो ये नसरा हो गया, बोलिए। नसरा मुस्लिमून, मुस्लिमून काफिरून। जमा क्या होती थी? ऊना, ऊना, लेकिन लिखा नहीं ना, पिछले निकला रही। तो जमा जो है ऊना, तो ये क्या है? मुसलमान, मुस्लिमूना, मुस्लिमून काफिरून। अब आप पूछेंगे कहाँ है वो? ने कहा है इसमें? ऊना की साउंड जो है ऊना, वो ने की साउंड पैदा करती है, नसब में नहीं आता। और नसब में ईना की साउंड देगा, नीचे से काफिरीना। जबर आएगा उसमें, उसमें काफिरीना। ऐनी की साउंड आ रहा था, काफिर, ऊपर जबर है नीचे जेर है, ये पहचान है। और यहाँ पर तो ये होगा काफिरीना, ना, ऊपर गया जबर, ना, नसरा मुस्लिमूना काफिरीना, सही। सब मुसलमानों ने सब काफिरों की मदद की। अब समझ आया? एक तो वहाँ था हमने कि जब पेश होता था तो उसकी मानी ने के देते थे, पेश या दो पेश होती थी, और ज़बर, दो ज़बर तनवीन और सिंगल ज़बर हो तो हम मफूल के मानी देते थे, और इजाफी हालत में करते थे। एक कर लिया जाए मेरा ख्याल में, ताकि पूरे लिखना हो जाए। पहले खलक, खलकल इंस, खलका, खलकल, पैदा पैदा किया। किसने पैदा किया?
کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ خلق اللہ تو اللہ پہ کیا آئے گا؟ اللہ پیش۔ پیش کس کو پیدا کیا؟ انسان کو مفعول کیا ہے؟ انسان۔ تو انسان کو مٹی کیا بولی؟ تین من تین ملا کے منت تین ہی بھی کہہ سکتے ہیں، من رکے تو من تین۔ اس میں سب آ گیا، اس میں چر بھی آ گیا پریپوزیشن بھی آ گئی، اور یہ نصب بھی آ گیا اور یہ مکان۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا سے ایک دم پڑھیں اور بنائیں، کیسے ہی بنائیں نہیں بنائیں۔ خلق نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، لیکن جب نام آ جائے گا تو نام لے کے کہیں گے اس نے پیدا کیا۔ اللہ تو خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ انسانہ زبر جو ہے ایک کو یا کے معنی دیتا ہے، کو کس کو پیدا کیا؟ انسان کو۔ کس سے؟ میں نے تین ہی، مٹی سے۔ مٹی سے۔ وہ تین والا الگ ہے، وہ تین دوسرا، وہ تین تیز ہے۔ وہ تیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ یعنی کہ خاص طور پہ جملے جو بنانے تھے، آپ نے جو واحد کے بنائے تھے، آج جملے آپ نے تثنیہ اور جمع کے بھی بنائے۔ آپ سمجھ گئے، کیونکہ ہمارے اس میں جو آتا ہے زیادہ تر جمع کی صیغے میں بھی آتا ہے، کیونکہ تمام لوگوں سے خطاب ہے، قرآن تمام لوگوں سے خطاب کرتا ہے، نعت ہے، تو اس لیے اس میں جمع کا جو آتا ہے تو تب آپ کہیں گے کہ یہ نہیں کیسے آئے گا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر دو آدمی ہوں تو آنے رفع ہے یعنی فاعلی حالت ہے، اور عینی جو ہے نصب حالت ہے، ٹھیک ہے، اور زیر میں کر کے آ رہا ہے تو اضافی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جمع ہے تو اونا جو ہے وہ نی کی آواز دے رہا ہے، مسلمانوں نی، مسلمان مسلمونہ، ٹھیک ہے، کافرین، اور کافرینہ جو ہے وہ نصب کی آواز دے رہا ہے، عینی کی ساؤنڈ آ رہی ہے وہاں پہ، اینا کی، اینا، ہاں اینا کی ساؤنڈ دے رہی ہے، تو اس طرح یہ۔ اب یہ تھوڑا سا جلدی سے کر لیں تاکہ کلاس ختم کریں۔ بیتن گھر، بیتن مانے البیتو کریں گے، ال لگے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی، البیتو یہ نکرا ہے، یہ معرفہ ہے، البیتو ال لگ گیا تو یہ معرفہ ہو گیا، ال میں خاص گھر ہوگی، خاص گھر ہو گیا، ٹھیک ہے، خاص گھر۔ لیکن ال کا ایک اور ذہن میں رکھے گا، ال کے معنی تمام بھی ہوتا ہے، رب العالمین، خاص دنیا کا نہیں، تمام دنیا کا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کاؤ ایٹس گراس، تو خاص گائے گھاس نہیں کھاتی بلکہ تمام گائے گھاس۔ انگلش میں بھی جو ہے دی کا لفظ جو ہے وہ تمام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، بیت، یہ اگر یہ تمام جو تھا رفعی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تو رفعی نہیں بلکہ اس کو کیا کہنا چاہیے، معرفہ ہے، یہ جتنا ہی معرفہ ہے، تو جب بیت جو ہے، بیتن جو ہے بو سے ملے گا تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا، تو بیت ہو اس کا گھر، بیت اللہ مانے کیا ہوگا؟ اللہ کا گھر۔ کتابن، کتاب کو معنی اسی طرح کیجیے، بیت تو گھر، گھر سے گھر پہ مانے، اصل میں جو تنوین ہے اس کی بیسک شکل بھی ہے تنوین، جیسے بیتن گھر، ایک گھر کہتے ہیں، بیتن ایک گھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتابن، کتاب کو الکتابہ کر دیا تو معرفہ ہو گیا، اور کم جو ہے یہ معرفہ ہے، جتنا ضمیر ہے معرفہ ہے، تو کتاب جو تھا ایک
पेश आ गया यहाँ पर, और किताबुकुम तुम सबकी किताब, ठीक है। किताबुल्लाह की क्या अल्लाह की माने? किताब। अल्लाह की किताब। इसी तरह मदरसातिन था तो अल्लाह का तो मदरसाती हो गया, मदरसाती मेरा मदरसा, मेरा मदरसा। इसमें और किताबों में बाकायदा ऐसे लिखने को आया, मदरसती पे ऐसे लिखा। अच्छा, वलादुन, अल्लाह क्या वलादू हो गया, वलादू का तेरा बेटा, ठीक है। बिंत माने लड़की, अल बिंतु तन्वीन हट गई और ये मारफा हो गया, ये नकरा है। रजुलुन नकरा, अल रजुलु मारफा बन गया अल्लाह का। इतना काफ़ी है, लेकिन मेरे सामने थोड़ा सा जोर दे दिया आपको ज़्यादा के, ताकि ये हो जाए कंप्लीट। कोई बात ना समझ में आई हो, कोई लगा क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ चला था, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। अब आइंदा जो है हम नामुकम्मल जुमले और मुकम्मल जुमले कैसे लिखते हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 5वें दिन की बात होगी, आज 5वीं क्लास है, 5वीं क्लास के बाद हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। कोई मुश्किल नहीं होगी, और इसी तरह आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें आसान होती जाएंगी। आमतौर पर ये होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चीज़ मुश्किल होती है। अरबी ज़बान की खूबी ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें आसान होती जाएंगी इंशाल्लाह।